يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كما تحب وترضى أن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. First of all, I would like to congratulate you for birthday of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Very close contact between Isa Masih and Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we love all prophets. We pay respect every prophet. And Allah knows better the real status of the particular prophet. उसने एक रसूल को दूसरे रसूल से प्रीफर बनाया, ग्रेट बनाया, किसी से कलाम किया, बात की, किसी को दर्जों बुलाया. तो ये तो वो जाने किस नबी की, किस रसूल की फजीलत, डिग्निटी क्या है. हमारे लिए तो सब सलाख होगा. और जिस नबी से जो कराया गया वो उसने किया, परफेक्टली किया, वेल जस्टिफाइड सब रहा, अपना काम करने में कोई कमी नहीं हुई. They perform their duty completely. लेकिन ईसा मसीह ने एक काम ऐसा किया जो इसने मुस्लिम उम्मा का दिल जीत लिया. दुआ करने वाले तो बहुत आए कि ऐसा रसूल आए, मेरी औलाद में आए, हिदायत का आखिरी सरचश्मा बन जाए. बहुत रसूलों ने दुआ की. ईसा मसीह ने तो नाम तक बता दिया. फ्यूचर में भी मिलेंगे. Admitted fact, truth, free from all kinds of disputes. No any dispute कि ईसा मसीह आएंगे, इमाम महदी आएंगे. मैं वो डिटेल में नहीं जाऊंगा कि डिस्प्यूट शुरू हो जाए, बट आएंगे. क्योंकि नया नबी तो आएगा नहीं,
حضور نے تو مہر لگا دیا، فائنل کر دیا، لا نبی آبادی، نئے نبی کا چانس تو ختم ہو گیا. No any new prophet can come in this world after my beloved prophet. ولکن رسول اللہ و خاتم النبی. اور بھی لوگ ہیں سنی سیکٹ کے علاوہ، ہمارے سیکٹ کے علاوہ اور بھی ہیں جو حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، مگر ان کی دلیل آخری نبی ماننے میں قرآن نہیں ہے، وہ حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں یہ آخری نبی. تو ہمارا ان کا فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں ختم نبوت قرآن سے ثابت ہے، ان کے یہاں صرف حدیث سے ثابت ہے. قرآن کا انکار تو کفر تک لے جاتا ہے، حدیث تو بحث ہو جائے گی، حدیث ہے تو حسن ہے کہ صحیح ہے، لذات ہی ہے کہ لغیر ہی ہے، عزیز ہے کہ متصل ہے کہ منفصل ہے. حدیث کی اتنی قسمیں ہیں کہ کئی قسم کے لوگ ہو جائیں گے، مگر قرآن کی آیتوں کی ایک ہی قسم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ 100% قرآن کی ہر آیت حدیث جتنی ہے وہ حدیث متواترہ کا درجہ رکھتی ہے. No any doubt and no any place of doubt in Holy Quran. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. No place of doubt in Holy Quran. تو پکا آخری نبی پکا وہ مانے گا جو قرآن سے مانے گا. سبحان اللہ. تو وہی لوگ میدان میں آئے بھی جنہوں نے قرآن کی روشنی میں خاتمیت محمدی مانا، وہی فیلڈ میں آئے بچانے کے لیے، اور وہ لوگ تماشا دیکھتے رہے جنہوں نے حدیث کی روشنی میں مانا. اس پر جب کبھی آپ مجھے ملیں گے پرسنلی تو میں کتابوں سے پروف کر دوں گا کہ ولاکن رسول اللہ خاتم النبیین میں جو آخری نبی ہونے کا معنی ہم مانتے ہیں وہ نہیں مانتے، مگر آخری نبی وہ مانتے ہیں تو اس کا کہنا ہے کہ حضور نے کہہ دیا لا نبی آبادی، تو اب کوئی نبی ہو نہیں سکتا. بات یہ چلی تھی کہ نیو پروفٹ کانٹ کم آفٹر ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر پریویس میسنجر آف اللہ، پریویس پروفٹ کو دوبارہ بھیجا جا رہا ہے، کیونکہ کم وقت میں پورا اسلام پھیلانا ہے. Short time, entire world, within short time, 6 billion population, maybe 10 billion, maybe 15 billion, nobody is checking birth. So, ratio, every year, how many came in this country and now today how many? Of Muslim population in this country. So growth very fast. When Isa Masih will come, Allah knows better how many billion population in entire world. Right? So look, hikmat of Allah. If anyone important with Imam Mahdi, so why Hazrat Isa? Why not Hazrat Musa? Hazrat Musa can come again. If Allah will send, no problem. Why Isa Masih? Look today. The majority, there are 3 religions only on the earth. Only 3. And except these 3, everyone is free. 800 million Indian, they have no religion. Mythology, gupshup, custom, old system, worshipper of weather, worshipper of river, worshipper of mountain. Any fearful, he became worshipper. Lion, tiger, very danger. They started to worship him. If benefit,
he started to worship. Knowledge, very benefit. They are worshipper of knowledge and they make a statue of knowledge that is called Saraswati. Money is important, Lakshmi. Symbolic. So they have no religion. Why they have no religion? Because they have no any prophet. Religion is not possible without prophet. Buddha, no prophet. Ramakrishna, no prophet. No religion. But Musa alayhi salam, prophet. Yaqub alayhi salam, prophet. Harun alayhi salam, prophet. Sulaiman alayhi salam, prophet. Daud alayhi salam, prophet. Musa alayhi salam gave Torah. Isa alayhi salam is prophet. Muhammad sallallahu alayhi wasallam is prophet. Only three religion. I mean, divine religion, divine book, and divine prophet. Jews, Christian, and Muslim. But what is the importance of Islam? Why it is superior? Logically tell me. Because the name of Moses, name of Jesus in our mind, but the real script which was in the hand of Musa alayhi salam and the name of Torah, real Bible script, real, which was in the hand of Jesus, you can't find out. You can't find out. But the real Holy Quran, which was in the hand of Prophet Muhammad, you will get everywhere in the house of Allah. Subhanallah. Without any change. No change of structure, no change of script, no change of any single letter. Subhanallah. In the hand of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that is in the hand of Khulafai Rashidin, that is in the hand of Gausi Azam, Data Lahori, Ajmer Kichotwi. Everywhere, even in the every house of the Muslim, you will get Holy Quran as in the hand of Holy Quran. Subhanallah. So we saved our faith. Of how many followers of Moses, how many followers of Solomon, how many followers of David today? Majority of the followers of Jesus. More than 1 billion followers of Jesus, Holy Jesus alayhi salam. Right? And how many followers of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? More than billion. 70% population are Muslim or Christian. Then Allah Ta'ala, His hikmah, again sent Jesus. You are follower of Jesus? Look Jesus. Real Jesus. With real Bible. With real prophecy. With real messengership of Allah. And you are lover of Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Look Mahdi. Look Mahdi. Janashin of Prophet sallallahu alaihi wasallam. In a short time, something are coming in my cell phone. I can listen, I can read newspaper also. And now we can see matches, cricket match in my mobile. When technology will develop more and more, and entire world and their channels will come in the telephone, mobile, definitely some issue will come. Within a short time, I want to change whole world.
The technology is very important. Isa Masih appeared. Everybody can see in his phone, mobile. You can see every channel of the world. Isa alayhi salam declared these 7 dead bodies. Camera focus upon dead body. Isa Masih came. Qum bi'idhnillah. Qum bi'idhnillah. Qum bi'idhnillah. Everybody looking miracle, mu'jiza in mobile. That was the right time to appear. That is the right time to come. So Isa Masih is very important. And I want to pay my respect and love to Isa Masih alayhi salam also. He showed the Holy Prophet will come and his name will be Muhammad. He introduced the people. He guided us. And second thing, the period of Sahaba, Tabaeen, that will also come back. How? Holy Prophet in Gumbad-e-Khadra. What is the definition of Sahaba? जिसने रसूल को देखा, नबी को, और ईमान के साथ गया, वो सहाबी. The next quality of Jesus, ईसा मसीह अलैहि सलाम की ये खूबी ये है कि वो अल्लाह के रसूल है, नबी है. दूसरी खूबी ये है कि वो मेरे नबी के सहाबी भी हैं. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. वो कब हुए? मेराज की रात. सुभान अल्लाह. मक्के से मदीने, मक्के से रसूल चले, मक्का मुहानी में सो रहे थे, मस्जिद हराम से चले मस्जिद अक्सा तक. सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा. पाक है वो ज़ात जो ले गई रात और रात अपने बंदे को मस्जिद अक्सा तक. मस्जिद अक्सा में सब जमा हुए, अकेले रसूल गए थे. अब जैसे ही रसूल गए तो वहाँ सारे अंबिया, ऑल प्रॉफिट्स देयर. सुभान अल्लाह. मुझे बताओ इन नबियों को किसने बताया था? अरे भाई यहाँ आप आए हैं ना, एक तो हमारे शेख असरार साहब हैं. अब इनके बारे में ही बात समझ लो कि लंदन में मसले में कोई झगड़ा हो गया था. शरई मसला ये है कि वो कुछ ऐसा बयान कर रहा था, उससे कहा गया कि शेख असरार साहब ने इस मसले में ये बताया, तुम गलत बोल रहे हो. उसने कहा जब शेख असरार कह रहे हैं तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं अपना मौका बदलता हूँ, शेख असरार ही सही है. अब जब मौलवी किसी को मान ले, ये बड़ी बात. मौलवी हर किसी नशुद मौलाए ता गुलामे शम्स तबरेज़ी नशुद. तो इन्होंने बुलाया. आपकी बिली कितनी कोशिश थी, 2 नौजवान लड़के इनके साथ आए, करने लगे, इन्होंने साहब थोड़ा सा टाइम दे दीजिए. अगर तकलीफ तो नहीं, मैं कुछ नसीहतें कर दूंगा. तबीयत मेरी बराबर नहीं है लेकिन मैं तो बराबर हूँ. तबीयत और है, हाशमी और है. तबीयत तो आती जाती है, बदलती रहती है, मैं थोड़ी बदल जाऊँ. न मेरी निस्बत बदलेगी, न मेरा शजरा ही नहीं बदलेगा. कोई बात करूँगा. तब आप इतने लोग आए. चलो टाइम तक फिक्स कर दिया होगा आपने, कितने बजे तकरीर करने के लिए उन्हें दे देंगे, तब आप आए. प्रचार हुआ, प्रोपेगेट किया गया, मीडिया इस्तेमाल किया गया, मोबाइल से कहा गया, सोशल मीडिया यूज हुआ, तब आप इतने आए. पता ना होता तो आते नहीं. तो जब सारे अंबिया कब्रों में थे, सुभान अल्लाह. तुम्हें पता कैसे चला? सुभान अल्लाह. अक्सा चलो, अक्सा चलो, मुस्तफा आ रहे हैं. अक्सा चलो, मुस्तफा आ रहे हैं. अक्सा चलो, मुस्तफा आ रहे. न कोई मीडिया है,
سبحان اللہ نہ سوشل میڈیا ہے، نہ کوئی پرچہ ہے، نہ کوئی اشتہار ہے، اور اپنی خبروں میں سب کو پتا ہے، اب بھی علم غیب سے انکار کرو گے؟ سبحان اللہ اور ایک بات اور، قبروں میں نبی ہیں اور زمین پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین ہے. سبحان اللہ یہ دونوں آن دی ارتھ ان دا مسجد اقصی اینڈ ایوری پرافٹ ان دیئر گریو. آسمان یہ ہے یا زمین کے نیچے ہے، سب آ گئے، سب قبروں سے آ گئے. فار یور کائنڈ انفارمیشن، نماز از ناٹ فرض اپان ڈیڈ باڈیز. مردوں پہ نماز نہیں ہے، بے شک بے شک مردے نماز نہیں پڑھتے. ہم بہت گرے بھی آڑ میں گئے کسی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا. تو نو نماز فار ڈیڈ، اور سب نماز پڑھنے آ رہے ہیں. سبحان اللہ اب تو یہ مردہ نہ سمجھو، سبحان اللہ میرا نبی میراج سے پہلے ڈگنیٹی آف پرافٹ بتانا چاہتا ہے. میں معراج بعد میں کروں گا، پہلے میں بتا دوں کہ قبروں میں ہر نبی زندہ ہے، زندہ ہے. سبحان اللہ اسی لیے ہر نبیوں کا جو نبی ہے سبحان وہ تو بلا شبہ زندہ بے ہے، شک بے شک زندہ ہے واللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد. اچھا یہ بتائیے، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں نا، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں. کب پڑھتے ہیں؟ کب پڑھتے ہیں؟ جب نماز ملی تب. جب نماز نہیں تھی تو پڑھتا کون تھا؟ ملی تب پڑھا. ملنے سے پہلے پڑھ پاتے ہیں؟ نہیں 2 سال کے بچے کو نماز ملتی نہیں تو پڑھتا بھی نہیں، ملے گی تو پڑھے گا. دنیا بھر کے سارے مولانا مولوی مفتی، سارے سنی، سارے کلمہ گو اس وقت نماز پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جماعت کراتے ہیں جب انہیں ملی. اور یہاں نماز ملے گی لامکہ میں. سبحان اللہ نماز رسول کو ملے گی معراج میں. پڑھا رہے پہلے ہی، پڑھا رہے پہلے، پائیں گے بعد میں. پڑھا رہے پہلے، پائیں گے بعد میں. اب جب سارے نبی آئے تو سارے نبیوں نے رسول کو دیکھا، اور رسول کو جو دیکھے اور ایمان والا ہو وہی صحابی ہے. سبحان اللہ اب عیسیٰ مسیح میں ایک نئی خوبی یہ آ گئی کہ انہوں نے دیدار مصطفیٰ بھی کیا، سبحان اللہ اور جیتے جی زندہ رہتے ہوئے دیکھنا. تو عیسیٰ مسیح ہی تو ایک ایسے نبی ہیں آسمان چوتھے آسمان پر جو آج تک انتقال ہی نہیں کیا، مرے ہی نہیں، روح قبض ہی نہیں ہوئی، زندہ ہے. اور زندہ نے زندگی میں نبی کو دیکھا. اب جو عیسیٰ مسیح کو دیکھے گا وہ نبی کا تابعی ہو جائے گا. جب وہ آئیں گے تو جو عیسیٰ مسیح کو دیکھیں گے وہ عیسیٰ مسیح کے صحابہ ہوں گے، جو انہیں دیکھیں گے وہ تابعین ہوں گے. تو حضرت امام مہدی تابعی ہوں گے، ان کے تو صحابی ہوں گے اور رسول پاک کے تابعی ہوں گے. تو صحابہ کی جماعت بن گئی، تابعین کی جماعت بن گئی. جب پورا نبی کا نظام آ گیا تو مکمل اسلام آ گیا. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب اللہ نے ہم کو نبی دیا تو دینے سے پہلے کیا کہا؟ دینے سے پہلے کہا لولا لما خلقت الافلاک. اے محبوب تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا آسمان ہی نہ بنا. لولا لما خلقت الدنیا. اے محبوب تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا میں دنیا ہی نہ بناتا. پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اردو بول گیا. عربی میں کہوں گا اگر میلاد مقصود نہ ہوتی، سبحان اللہ انگریزی میں یہی تو کہیں گے اگر تمہارا برث میرا ٹارگٹ نہ ہوتی میں دنیا ہی نہ بناتا. میلاد کی وجہ سے بنی ہے. سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک. میلاد مصطفیٰ کا کوئی ارادہ نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ڈکلیئرڈ
I created earth because birth of prophet. Because birth of prophet. تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا اور کچھ نہ بناتا. اللہ تعالیٰ created sky because of prophet. تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا, تمہاری میلاد مقصود نہ ہوتی, نہ میں فرش بناتا نہ عرش بناتا. تمہاری میلاد مقصود تھی تو میں نے دریا بنایا, میں نے صحرا بنایا, میں نے پہاڑ بنایا, میں نے جبل بنایا, میں نے دھرتی بنایا, میں نے آکاش بنایا. تمہاری میلاد مقصود تھی. آپ شاروں کو نغمے دیے, پہاڑوں کو بلندی دی, سمندروں کو گہرائی دی, عرب اور عجم بنایا, ملک و حور بنایا, جنت و خلد بنایا, فرش اور عرش بنایا. ساری کائنات تمہاری میلاد کی وجہ سے ہے. تو یہ زمین میلادی ہے, یہ آسمان میلادی ہے, پوری کائنات میلادی ہے. پانی بھی میلادی ہے, سمندر بھی میلادی ہے, ہند بھی میلادی ہے, سندھ بھی میلادی ہے, عرب بھی میلادی ہے, عجم بھی میلادی ہے, سب میلادی ہے. کیونکہ بیکاز آف برتھ اللہ کریٹڈ ایوری تھنگ. Everything is میلادی. Everything is میلادی. ہم بھی میلادی, تم بھی میلادی. اور یہ زمین میلادی ہے, آسمان میلادی ہے, سورج میلادی ہے, چاند میلادی ہے. تو اب اگر آپ کو میلاد سے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے تو میلادی زمین پہ رہنا چھوڑ دو, میلادی آسمان کے نیچے نہ رہو, میلادی سورج سے روشنی نہ لو, میلادی چاند سے چاندنی نہ لو. یہ تم کتنے نافرمان ہو کہ مال نبی کا کھاتے ہو, کسی اور کی گاتے ہو. ایک پوائنٹ اور وہ یہ ہے کہ جو جس کے لیے ہوتا ہے, جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک رہتا ہے. کلیئر کرو. جو لوگ یہاں ہاشمی کے لیے ہیں کب تک رہیں گے یہاں؟ آپ کے بیٹھے جب تک ہاشمی ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ کتنی دیر رہو گے, نہیں بتا پاؤ گے. ایک صاحب بولے جلسے میں نے پوچھ لیا تھا انڈیا میں کہ کتنی دیر تک رہو گے جلسے میں, بولے فجر تک رہوں گا. میں کہا اچھا میں جاتا ہوں. فجر تک رہو تو جاؤں. نہیں, یہ یونیورسل ٹروتھ, ایڈمیٹڈ فیکٹ. If you are for me, so you will stay according to my state. جب تک میں رہوں گا تم بھی رہو گے. جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک رہتا ہے, جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک رہتا ہے. جب اللہ نے یہ ڈکلیئر کر دیا لولا کلمہ خلقت الدنیا, جب اللہ نے کلیئر کر دیا کہ زمین نبی کے لیے ہے, آسمان نبی کے لیے ہے, سورج نبی کے لیے ہے, چاند نبی کے لیے ہے, کہکشاں نبی کے لیے ہے, ستارے نبی کے لیے ہے, نظارے نبی کے لیے ہیں, نبیین بھی نبی کے لیے, صدیقین بھی نبی کے لیے, شہداء بھی نبی کے لیے, صالحین بھی نبی کے لیے, رقباء بھی نبی کے لیے, نجباء بھی, شرفاء بھی نبی کے لیے, اغواث بھی نبی کے لیے, اوتاد بھی نبی کے لیے, ابدال بھی نبی کے لیے. سارا زمانہ نبی کے لیے ہے, ساری دھرتی نبی کے لیے ہے. یہ جلسہ ہاشمی کے لیے ہے, یہ سجاوٹ ہاشمی کے لیے ہے, یہ کیمرہ ہاشمی کے لیے ہے, آپ بزرگوں کی موجودگی, علماء کی موجودگی ہاشمی کے لیے ہے. تو رحمت ہاشمی ہے, کرسی رہے گی. جب تک ہاشمی ہے ڈنڈا رہے گا, جب تک ہاشمی ہے مجمع رہے گا, جب تک ہاشمی ہے جلسہ رہے گا, جب تک ہاشمی ہے مائک چلے گا, جب تک ہاشمی ہے ڈیکوریشن رہے گا. جب ہاشمی چلا جائے گا دیکھ لینا, نظام درہم برہم, سسٹم فائنل فنش. میں ہوں تو سسٹم ہے, کیونکہ سسٹم میرے لیے ہے. میں نہیں رہوں گا تو سسٹم ختم ہو جائے گا. تو جب یہ سارا زمانہ نبی کے لیے ہے تو جب تک دھرتی ہے نبی رہیں گے, جب تک آسمان ہے نبی رہیں گے, جب تک سورج ہے نبی رہیں گے, جب تک چاند ہے نبی رہیں گے, جب تک کائنات ہے نبی رہیں گے. کیونکہ نبی کے لیے دنیا بنی ہے, اور جب تک دنیا ہے نبی ہے. ایگزسٹنس آف دی ورلڈ از دا پروف آف دی ایگزسٹنس آف پروفٹ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہ تو فل ہو گیا, لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے,
कुछ उनके पीछे है, वो बेचारे मुझे नहीं देख रहे हैं, जब मैं उन्हें नहीं देख पा रहा हूँ मुझे क्या देख पा रहे हूँ। वही आपस में बात कर रहे हैं, भाई कौन बोल रहा है? तो बोले हाशमी मियां बोल रहे हैं। दिखाई तो नहीं पड़ते, दिखते तो नहीं, कसम खुदा की हाशमी मियां बोल रहे हैं, देखो भी नहीं रहा। कि जब तेरे को नहीं दिख रहे, मुझको नहीं दिख रहे, तो तू कैसे इतनी भारी कसम उठा लिया? अल्लाह की कसम, हाशमी मियां। कहीं तुम बेवकूफ हो, हाशमी मियां का देखना जरूरी नहीं है, पूरा मजमा उन्हीं के लिए, पूरा निजाम उन्हीं के लिए, सारा जलसा उन्हीं के लिए, पब्लिक उन्हीं के लिए, लोग उन्हीं के लिए, बुजुर्ग उन्हीं के लिए, बच्चे उन्हीं के लिए। तो जब तक बच्चे हैं हाशमी है, जब तक मजमा है हाशमी है, जब तक माइक की आवाज आ रही हाशमी है। हाशमी मियां दिखाई पड़े न दिखाई पड़े, मैं मजमा देखकर हाशमी को मानूंगा, आवाज सुन करके हाशमी को मानूंगा, मैं महफिल को देख करके हाशमी को मानूंगा। तो इन नादानों से कही दो हमें नबी दिखाई पड़े या न दिखाई पड़े, हम जमीन देख के नबी को मानेंगे, देख के नबी को, कायनात देख करके मानेंगे। तो अगर कायनात है तो हो ही नहीं सकता, कायनात मौजूद हो उसमें रूहे कायनात ना हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, राज़ी मिल्लत। तो वो नूर जिसे रब ने अपने लिए बनाया, वो नूर अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अपने लिए बनाया। हर चीज से पहले, हर चीज से पहले, जगह से भी पहले, जगह से भी पहले। अब जब जगह से पहले तो रखेंगे कहाँ? नूर बनाया, रखा कहाँ? मैंने किसी और के लिए थोड़ी बनाया जो रख दूं, मैंने अपने लिए बनाया, क़ुर्ब खास में रखा, क़ुर्ब खास में रखा। तुम डियरेस्ट हो इसीलिए नियरेस्ट हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम हबीब हो इसीलिए इतने करीब हो, सुभान अल्लाह। वो नूर जिसे रब ने अपने लिए बनाया, जमाने से पहले, वक्त से पहले, टाइम से पहले, कैलेंडर से पहले। कोई ये भी न जाने कि कितने दिन तक अल्लाह ने देखा, कितने हफ्ते देखा, कितने महीने देखा, कितने साल देखा। साल नहीं है, महीना भी नहीं है, दिन भी नहीं है, कैलेंडर भी नहीं है, बस मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो मोहब्बत है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो ताल्लुक है, यही मेरा प्यार है, मैं तुम्हें देखूं। महबूब तुम मुझे अपनी तबीयत से देखो, मैं तुम्हें अपनी मशीयत से देखूं। ऐसा नूर जो रब ने अपने लिए बनाया। अब अगर वो नूर 12 रबीउल की सुबह साथी सुभान अल्लाह, हमें अता कर रहा है, सुभान अल्लाह, इससे बड़ा एहसान नहीं। बेशक बेशक। खुदा ने अपने लिए नूर बनाया। अब वो नूर उसके कुर्ब में रहे जब तक चाहा। जब हम गुनहगारों को ख्याल आया, रब को हम गुनहगारों को बख्शने का इरादा हुआ, वो तो ख्याल से पाक है, इरादा हुआ। आदम अलैहिस्सलाम से होता हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होता हुआ अब्द मुनाफ से होता हुआ अब्दुल्ला, और सैयदा आमिना के शिकम मुबारक में वो नूर आया। 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक को वो नूर चमका। सुभान अल्लाह। कल जो नूर, तवज्जो, कल जो नूर रब के कुर्बे खास में था, जो नूर आदम में गया, फरिश्तों ने सजदा किया। जब इब्राहिम में आया आग जला न सकी, इस्माइल में आया तो छुरी गर्दन न काट सकी। वो नूर जो नबियों को चमका रहा था, रसूलों को चमका रहा था, अरहम तैयबा को चमका रहा था, होली मदर्स को चमका रहा था, होली फादर्स को चमका रहा था, पुश्तहाए मुबारका को चमका रहा था, आसमान वालों को चमका रहा था। वही 12 रबीउल अव्वल की सुबह को हम गुनहगारों को चमका
چمکانے آ گیا، ہمیں چمکانے آ گیا، ہمیں چمکایا ابو بکر صدیق بن گئے، چمکایا عمر فاروق اعظم بن گئے، چمکایا عثمان ذوالنورین ہو گئے، چمکایا علی حیدر کرار ہو گئے، چمکایا عبد القادر غوث اعظم ہو گئے، چمکایا علی اجمیری داتا گنج بخش ہو گئے، چمکایا حسن سنجری غریب نواز بن گئے، اور چمکایا ہم لوگ اندھیرے سے نکل کر سنی مسلمان بن گئے، سبحان اللہ، ڈارکنیس سے نکل کر کے ہم سنی مسلمان بن گئے۔ کبھی میرے عاشق رسول امام اہل سنت نے اسی لمحے کے لیے کہا تھا چمک کس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے۔ وآخر دعوانا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔